method of gardening which promised 100% of harvest using just 20% of the space in your house and only 2% of the work, most people would be interested. In fact, there is a method which claims to do just that. The square foot gardening method is one of the simplest things you will ever learn that will improve your life. What does that mean? What is the square foot gardening method? Today in this episode, together with Mr. Honorio Cervantes, a retired PNP chief of Cagayan de Oro City, will share his knowledge and concept in his 300 square foot organic urban gardening in Zone 5, Pagatpat, Cagayan de Oro City. Sir, good day. Good day, my buntag. Salamat kayo and welcome to In Harmony. Thank you for accommodating us, sir. I mean, dugay na gyud ko nangita sa imo ha. Okay. Okay, and So we're again, here in kamusta? your... Welcome, Yes, welcome. oo, salamat Hi. kayo. Okay. So, Naata sa imuhang garden. okay. Oo, and it's basically a square foot nga garden, sir. Yes. So, sir, kanang walk us through siguro no, nganong kita sa pinakauna, nganong square man gyud siya. Okay, Diba? dakong talinghaga, but actually it's a very simple method. Kaya nga no, kung isipon lang nato, na kining area, a square foot is only 4 feet, 4, 4, 4. Then ato na himo siyang box. Okay. Then kini siya nga box, adunay sistema or methodology nga haom gyapon sa atong sistema. Kay kini siya nga square foot is from America. Nga ako pong copy paste lugar kita mag-tanaw pud ta unsay ma-improve ug sutod pod sa ato sa Pilipinas. Kaya ngila dito puros man mga bulaklak, unsa pa diya, but ang ato kinanglanon nato sa mga pagkaon sa ato mga katawhan. Ilabi na ni nga gamay ni siya nga sa inyong balay sa mga luna lugar nga piki kayo haom gid kini sa mga atong mga tiumawa o mga kaigsunan mga pobre. Kaya kini isama na sa advokasya nato nga pagpanudlo libre. Square foot gardening was developed by a retired engineer, Mel Bartholomew, in the 1970s. He used his skills as an engineer to eliminate the inefficiencies he saw in traditional gardening methods. It is in the practice of growing small yet intensively planted gardens. This was the same methods of procedures Mr. Honorio Cervantes, a retired PNP chief of Cagayan de Oro City, adapted in his square foot garden. So padayon ta, ang square foot is like this. Kining 4x4, kini siya 3x3. 1, 2, 3. Yes, ibig sabihin 3x3, 3 feet, 3 feet, 3 feet. I-bonify na to ni siya, i-modify. Kaya mo man yung original na ko nga sit up sa una pa. Kay 3x3 ra gyud pa sa imo ha. Does it have to do with kay gamay ra ang space nimo? Dili. Kinahanglan gyud kung i-reduce na to siya nga sutid sa atong balay, himo na to. Kaya ang sekreto ko dinhi, dili man ni ako sekreto kung hindi. Soil mixing lang ang atong paghimuon dinhi nga wala ta magsalig. Ang yuta natong pagagamiton. Okay. So murag ang space lang ni siya square. Yes. Pero in the growing, it's actually the soil. Yes. So, sir, walk us through. Asa pa man ta? Kani. So, muna ni, these are already, this is sobra na kangkong. for harvest, no? Supposedly for harvest. Yes. This is how it looks like. Okay. So, ganito, ma'am. Kani Kay siya. ma-feel na to karon. Kay kini siya. Kay sa una siya nga natong diskarte, ma'am. 2014 pa ni siya. So, kung ikaw nga farmers, mag-isip ka, nga wa pa'y nakakita sa inanang methodology. Minsan nga, sabi nang ipamutang diya karon. Wala man naglain na diya. So, kini ang sekreto, ma'am. Kuha ka sa imong munggol o ballpen, ato ng balihon, ato ni siyang tuplokon, pinaagi lugar, kung unsay seeds nga atong itanom. Halimbawa, kini nga area, tamnan nato ni siya og kangkong. Kaya ang kangkong karon, makatanom ka, 19 days lang. Oh, really? Yes. Super kain ka na. Kung halimbawa may noodles ka, di ka mo singgit og noodles ni, kundi gulay ni. Yes, Diba? ba? 19 days, bigara na siya. Duwag sa manakapin. Okay? So, start tayo. Perfect, yes. Okay, Sige ma'am? po. Okay, Sige ma'am. po. Ako muna musula. Yes po. Okay. So, maski one hand lang, ni alalay. So, ano Sige. ni siya, ma'am? Uslutan na to. One. Kinalan, imo ginang hawakan para
Sample na Sir, siya. seed gyud. So, sa imuhang garden, Seeds, you grow ma'am. with seed gyud. Nama Dahil siya po, pwede ma'am. katong seedlings na Naa siya. ma'am, naapod siya. Pwede po. Bagay po siya. Kay kining ato shortcut man nga magdali ta makakaunta. Okay. Atong Kay para busog. pusog. Oh. Okay, karon. Magdili tayo nga biglaon na to, hinahinayon na to para makita gyud unsay forma nga atong gituplok. Tadang. Oh, there. Kita mo, Ayun. there. So English yan, ma'am. There. So karon kung ang atong kaugalingon diya, ma'am, pagtanom lugar sa seeds na to, kung alanganin siya sa buho, dugangan na to siya, ma'am. So, at least you have the pattern naman. Yes, Oh. English ginapattern. Correct. So, ikot-ikot loose, ikot-ikot, magsumba-sumba siya, Oo. ma'am. Pag-ikot-ikot para makita na to ang atong pattern. Basin kuan, sir, Ma'am. kanang ang kalawmon sa seed na apod kay measurement or unsa man? Okay, so tama nga na ang Pangutana, natay snapper, ma'am. Budangan nato ni grabber, Oo. yung kamot mo ning snapper. Pero kapoy mangyapon nga mag-snapper nimo, butangan na nimo kamot. Butangan Oo, mo. ana Okay. siya. Okay. So makita nimo diha unsay kalawmon. Adding a trellis for climbing plants adds even more efficiency to your garden and plant climbing vegetable per square. When building your trellis, be sure to place it on the outer edge on the north side of your planting bed so that it doesn't shade the rest of your garden plants. Generally, square-foot gardens are created in a 4x4 planting area. A 4x4 planting box is great because it gives you a decent size area to grow in, without being so large that it's difficult to reach the middle from the sides. By building a planting box above ground and filling it with new soil, you give your plants a great start. You should either fill your box completely with blended compost using shredder so it would be easy to break down, or you can use a mixture of equal parts of vermicast, cow's manure, goat's manure, and garden soil. A healthy soil produces healthy crops. So matanaw ta ma'am next na ma'am, katong Yes po. hanging nato nga na bubutang nato Kato, oo. So dito ma'am stilid, muna siyang Oo. vertical hanging on urban gardening. Kamatis gihapon to. Kamatis gyapon siya ma'am. Oo. Sige. So this is part of the vertical atong approach ma'am. Oo. Doon na tayo hanging kini siya matanggalize. Tanggalize. Siya makita nimo din Oo. mapalit nato ni sa bulwa para ma-promote po nato ang Yes, atong exona oo, sa ang bulwa. mga local nga Pak- mga... Pat ni siya ma'am. So makita ninyo, parehan na siya katong taas, patason na to siya, patason. So may mga problema nga maabot sa panahon nga na maapektuhan ni, pero kinahanglan ato siyang bantayan og concoction sa atong tanom. Now, daghan na siya, mga nani. So, pwede ra yun mo siya Pwede siya i-plaster. plaster. Isang asa. So depende sa Oo. imong motivation or inhibition, ma'am. Pwede na to maistorya, matanaw imong soil mix. Yes, Kaya ma'am. nag-mention naman yung kakaganina. Reglado, Oo. ma'am. Sige, ato ta sa soil. Ato ta sa soil mix. So we are here in your composting area. Yes. Oh, mao na ni siya no. Mugunit yun ko sir ha. So, Kay kini siya, ma'am. it bugnaw gid siya. Kunya, Ba? ma'am, ang It's a sigrita, senyales nga kuha ka na ma'am, humuto na kuhaan to, yun siya. na di sa bako, okay lang. Nagiginagmay, pero di man di kayo. soil. Mo ni siya ang mixture nga gi-mention nimo ganina Yes, no na mo ni siya siya. Carabao manure, horse manure. Cow, dili. Why Cow. Carabao, ma'am? Cow, Cow's cow. manure. Cow's manure. Goat's manure. Okay. Chicken dung. Okay. Vermicast. Mhm. ah, So naimuhang army of worms diri wala sa ni. ilong. This is pure composting. Sir, Okay. kuan ba? You have retired from your professional work atong Yes, kuan ba? Oh, Yes, dili ma'am. na siya kuan, but you have not retired from laboring back because you are into this. Nganong ni venture ka into farming? practice. Oo, Okay. this practice kay ba? Katop ba police, chief of police. Sus, Di ba? lagi kayo, Unya niabot og farming. Okay. Duha biyan na siya kung tanan nimo academically, duha ka Yeah. lahi nga disciplines. Oo. No, lahi imong gi-farm dito. Okay, ma'am. Oo. So, Nga ang naman siya, sir. akong masagot ko na, ma'am, ang journey na to sa kinabuhi. Tapos naman ko sa journey na sa pagserbisyo sa atong Republika ng Pilipinas. Ikaduha, karon ni ang advokasya nato. Nga naman nga nakahimo ko. Una, makita ninyo og actual gid nga experience niyo, makita niyo ang mga retirees usay di man tanan Yes. usay super hangin. Ah. Ano, super hangin kay magkapi-kapi, mag-inom-inom. Chill na lang sa muna mga na siya, batanon kay nga pa. naman ka naman po'y iyang pensyon. Yes. So,
palagay na ako din ang iyang kinabuhi is, kaya human naman ko sa akong serbisyo, or kuha na siya, pero wa sa kahinumdum sa iyang kinabuhi nga, keep live and kicking kita. Para na tayo mahimo. Di lang tayo maabot sa balay nga, day kape, day newspaper, day palit isda, day pulos day. Pag abot din, patay ka. Day yung ka. Patay ka day. Di ba? Samo na siya mga akong advokasya karon is more nga mag-advocate og organic farming aside from sige nakaon kundi makashare kita sa ato mga not just for yourself but yes, for the community. Swerte gid kaayo ang community nga naa ka, sir. Now, in closing siguro, sir, what's next for you within all this? Okay, ang next na ako is sa ako gid is to pray God, tagaan tag lugwas panahon. Kining atong gi-advocate is makatapig gid sa ilang kasing-kasing ug makanker nato ang ilang heart to promote organic farming. Then hopefully, if they go to Camiguin Island, you can visit also an extension. Yes. Want to mi dito ha? So, okay. Magpaimbita mo mi daan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Karon nakatatak na. Itatak mo sa bato. Yes. Sigurado na, ma'am. Recorded, na, ma'am. Ay, ang ato mga kaibigan. Kaya nagay hope. Because you are moving Digi mo nagkamali, ma'am, sa iyong Hope channel. Whenever there is a hope. So, kining hope muna yung journey of life na makita natin sa kinabuhi every day. So, ang ako lang message sa atong mga katawan is just do it. Yes. Then, be honest and pray God. Salamat. Growing your own food doesn't necessarily require endless rows, large tractors, and enough garden space. To have successful yield of your own produce from even the smallest yards calls for a technique: square foot gardening. It takes less space, less maintenance, eliminates overplanting, and more produce. It is stated in Jeremiah 29:5, "Build your houses and live in them, and plant gardens and eat their produce." Living in the city can be hard for a gardener because of the lack of space to plant. But through the use of communal gardening to the community, it is normally a formal garden for shared use by a number of local residents, typically in an urban setting. And many of the youth today are just wasting their time in vain. Gardening with youth is a great way to teach them about fresh fruits and vegetables, and it's also a practical, tangible way to teach them about issues important to your community and the environment. Also, it can be a great help to the community, oneself, and family, just like the story of these young people from Zone 6, Pagtuon. It started last June 2016. There was a plan of this task force that there will be a communal garden contest per youth organization in Barangay Pagtuon. Matud pa nila nga kabatan-una ng pag-asa ng bayan. So tagana to sila, tagana to naglinya pod nga kana pod nga part is dili man pod na to nga perminti lang kita sa happy ato lang sa mall na siguro sa mga kabatan-una na ipakita pod nato nga magtinabangay ta para Can be hard for a gardener because of the lack of space to plant. But through the use of communal gardening to the community, it is normally a formal garden for shared use by a number of local residents, typically in an urban setting. And many of the youth today are just wasting their time in vain. Gardening with youth is a great way to teach them about fresh fruits and vegetables, and it's also a practical, tangible way to teach them about issues important to your community and the environment. Also, it can be a great help to the community, oneself, and family, just like the story of these young people from Zone 6, Pagtuon. Hi, ma'am. Welcome to In Harmony, and thank you so much for accommodating us, given your busy schedule, no?
Before anything else, can you please introduce yourself? I'm Michelle Jacob, one of the executive committee of the Pagtuon Youth Federation. At the same time, one of the advisors sa Zone 6 Youth Organization, ma'am. Although the Sangguniang Kabataan was abolished, a memorandum coming from the DILG instructing the barangays to form a task force on youth development was given to address the needs of our young individuals. And that is why the Pagtuon Youth Federation, under the leadership of Kagawad Esther Lee Sumanpan and also the committee chairman on youth and sports beautification, was created. I am the Zone 6 president of this zone. I am Mary Ann Jacob, ma'am. Then I am the member of the Pagtuon Youth Federation also as a vice president last year. Then this is my 3 years already as a president of this zone, ma'am. Before, ma'am, is nami summer youth camp. Hanghead na mo is si Kagawad Esther Lee Sumanpan. So dito niya gi-introduce ang naay contest every zone sa mga kabatan-unan dari sa barangay Pagtuon nga maghatag siya og prizes every December, ma'am, because we have a youth assembly. So after sa planning about sa amo ang garden, gipantipok-tipok na mo ang kabatan-unan diri sa amo ang Zone 6. Blessed kay mi kay bisag gamay ra kaayo mi, but in terms sa lihok is ma-double time na mo. Even though busy na kayo sa press ganina si Miss Michelle Jacob, bisag busy na kasi sa mga work, but nag-support niya pon sila sa amo. So mo to siya nagplan mi kung asa lapit, then with the help sa muang sa ilahapod mga members sa 4-H. So sa amo sad sekreto wala man siguro yung secrets. Ilahapong self, ma'am, nasad sila commitment as also as a volunteer. Dili wala magay kay ni siya mag-price in terms sa money, as long as makita nila sa muang grupo nga happy sila na ilang commitment, then mo nito na gusto sad sila mo apil siguro po. Then kami sad is close na manggig kaayo dari amo ang friendships diri sa Zone 6. So antod nga karon na nagka 3 years na mi adtong April na pagyapon ang Zone 6 nga kabatan. In terms about sila behavior, ma'am, is na po yung nagka-change also. Dili sad sa negative, but about sad sa ilahang kaugalingon. Kay dili man gyud pwede nga mag-focus lang mi sa amo ang garden, labaw na nga amo ang kauban sa kabatan-on is mga bata pa kaayo. So na kailangan po nga i-focus po nila ilahang studies also. So matud pa nila nga kabatan-una ng pag-asa ng bayan. So tagana to naglinya pod nga kana pod nga part is dili man pod na to nga perminti lang kita sa happy ato lang sa mall na siguro sa mga kabatan-una na ipakita pod nato nga magtinabangay ta para lang pod sa ato ang kaugalingon sa ato. It started last June 2016. There was a plan of this task force that there will be a communal garden contest per youth organization in Barangay Pagtuon. So luckily, we exerted effort, and then we come up with this. The name of our garden is the Endless Name Garden of Zone 6 Youth Organization. So we have mostly 25 members in our group, and our president is my sister Mary Ann Jacob. So okay. Endless name? Yes, endless Why is it name. endless name? Because last year we have this for example, yung Kalamunggay, and then we do the scientific name na Moringa oleifera. So we have also this health benefits of what are the benefits of each vegetables that we planted. So that's why. Yes, ma'am. So para Endless ano name. siya, endless name, kay Oo. anything can ano. So ma'am, you understand the members are youth. The members Yes, were the ma'am. one who organized this. How did you manage? The youth, I understand, are studying. Yes, ma'am. Yes. So how did you manage to come up with a garden? We are also luckily that one of our presidents Aktibo Youth Organization in the name of Mr. Jose Gipulaw Jr. And then his parents are very also supported in us. So the youth organization or the youth members, we visited our garden mostly Saturday and Sunday. But the parents of our co-member is the one who supported us during this our garden contest. So when you say they support, they're the ones who look after the yes, in the the absence of garden our, in the time nga wala ang mga batanon. yes, ma'am. Oh. So that's so nice. But to ma'am, you have, I'm seeing like you have
kalamunggay, Yes, you ma'am. we have several vegetables Yes, ma'am. that you have here, and this is already for a year. Like, Yes, ma'am. how do you manage the produce? Is this consumed by the katungatanom, or is it given away, or is it sold? Okay. Mm-mm. So the first harvest is we give it to our neighboring in the community, and then in the second harvest, we give it to the barangay because we have this feeding program for our malnourished children. So, and the third harvest is we sold it in our sa Talipapa. So it's just a small income, but it also a great help sa youth organization. Oo, no, kay it's like you can earn from this garden to finance also your other activities. Yes, ma'am. Oo. So ma'am, you visit here on Saturdays. What do you usually do? If we have a meeting, so mostly if walay laing nga area, so diri mi magkuan sa meeting, and then kung wala po yung mga lingaw o mga batanon, magbungkal, mamunyag, and then especially kung ang gina-check ang mga plants kung okay pa ba, wala ba siya naigo sa mga insecticides or mga pesticides. But yeah, speaking of the pesticides, you manage the garden organically. Yes, ma'am. Oo. Why didn't you like go into like the commercial nga Commercial. katong oo? Because the effort what we have is we acknowledge the help of Kagawad Penny Buhian of Buhian Diversified Farm. So all the suggestions nga iyang gihatag sa mua is naghatag po siya sa mga fertilizer, and member po mi sa 4-H, which is The 4-H is head, heart, hands, and health. So stands letter 4 kumbaga. So and then siya ang nagtabang sa amua, and then gitagan po niya, and then ang practice po is organic gid siya, ma'am. So munang nakaingon mi nga wala kay insecticides nga na kuan sa mga garden, and then kitagaan pud mi niya og mga fertilizer. So ma'am, like no, like this is magud very unique. Your story is very unique because in this day and age rather, ang mga batanon na to karon would rather go to malls than like mugunit siya og guna og mugunit og yuta. Like how was kanang the convincing, or how were you able to bring in the youth nga mananumta? Siguro ma'am ang coordination and participation, and then ang commitment sa pagka-volunteer sa community. Kay kami, we've been in the organization for 7 years, so dili basta-basta ko naka sa community, and then kung mingon ta o garden, kung mingon ka communal garden, and then mingon ka beach, so syempre ang mga batanon dito gid sila sa Correct. banding-banding, Yes, happy-happy, di ba? happy, pero diri sa mo ang garden is namang banding pud nga mahitabo. Bala siya mostly nagbungkal mi mga 1 o'clock or 2 o'clock, pero happy man po ang ending, kay happy man po ang nahimo nga positive results po. So happy, di ba? Kay accordingly, namagud po na siya scientifically, na po daw na siya kuan, if you touch the soil, it triggers your oxytocin nga katong happy nga hormone. But ma'am, how did it start? Did it start nga kanang daghan mo diretso or gamay lang mo? In the organization, we have 25 members. So sa 25, mostly ang naglihok lang anis mga 15 to 20, kaya ang uban manggod is nasa mga Working na po sila. Oo. So ang mga estudyante na mga high school naman gud mi ginaset na mga karon nga day is kamo ang magbunyag. O katong mga in work Saturday and Sunday sila. So dili pud mi usahay, dili magkabudol fight, dili magkaon. So that's why you're really bringing in. What were there like challenges nga kanang syempre no, you said you're high school. So dili lang sa ako, I'd rather go to my barkada than mamubo ko. Whether like challenges nga ma-miss nila or nana. Napod na ma'am challenges. Kana bitaw can ikaw na nanom, di ba? Kay pwede ra man gugyug ka mo sulod ba? Pwede po ka mo anhin diri magkuhag, like kuhag kalamunggay kay magluto og sabaw. Yes, nana, pwede ra po siya. Pwede ra po siya. Sa moong mga community diri sa mga silingan, mingon sila nga pwede mga migtanglad, kalamunggay. So ginapasulod lang na mo free. Wala no kanang bayad. Man even katong nananom, kay Oo. murag bayad na lang po sa ilaha bayad ba? na po sa ilaha nga mapa sila. Oo. So free nga maka-access sa garden. So, probably you can accompany me in showing to us Sige. your garden. Alright, sige. So this is your garden. Yes, ma'am. You have Alugbate, we have our
tanglad, Tanglad. or lemongrass. We And have then- okra. Oo. And then then kalamunggay. kalamunggay. I said, di ba? Unsa ni Atsal. atsal? Yes, O, ma'am. di ba? Sudan na siya, Atsal. bas, uy, kompleto na siya. Yes, ma'am. Kamatis, wala mo nagtanong mo kamatis po. Wala, ma'am. Oh. Wala. Kaya medyo dugay ang production sa kamatis. Ama, oo. So, mga basic lang yun ang ginatanom Kay namo. kani pwede naman po niya siya mabutangan og kuan itlog, di ba? So, Yes, ano ma'am. yun siya? Oo, so danagid siya. Gani, you mentioned earlier nga ang advice po sa inyo sa inyong trainer is katong makpe. Makpe, oo. Oo. So, to sustain the daily needs daw, especially for those parents nga na malnourished na children. So, makpe stands for malunggay, alugbate, pichay, and then yung saluyot. Ah, Oo, okay. saluyot. That's it. Pero wala midari. Wala pa siya sa saluyot. Oo. Ba, and then so we have here talong. Yes, ma'am. Oo. And this is This sibuyas. Is, oo, sibuyas. Oo. Sabaw-sabaw jud ninyo Oo, halaging iluto, oo. no? We have this, kanang Chinese tangkong. Oo. We harvest, after 15 days, pwede na nimo siya ma-harvest and pwede na po mo siya mabaligya. Oo. Pinakadali nga ma-harvest. Unsa inyo hang kuan katong di ba nagsulay mo og baligya sa Mm-mm. mga mga gulay. Kani siya, Chinese tangkong and then alugbate. Lagi no kay paspas. Oo, siya. paspas ang tubo siya. You have also upo Oo, yes ma'am. Upo. and kalabasa na. Baba, upo ra. Upo na siya, Upo ma'am. lang sa ba. And then atsal. And edsal. But then you note, ma'am, nakoy na-notice na may bitay-bitay. Unsa Oo, yun? yes ma'am. This is from Buhian Diversified Farm. Oo. So, muni siya ang insect repellent gyapon para dili siya maduulan bitaw og mga insects. Ah. So dili siya kuan ni siya ang iyang ingredients ani is sugar Oo. and then kanang tuba. Tuba. Oo, i-coated lang siya. So muni siya ang iyang manggunang baho ana. So muni nga ang among upo gitry lang gyapon na muni bago pa niya upo. So tsada ang kuan kay dili siya walay nagbunot-bunot na yung mga So this is the whole plot that was lent by Sir Lau, Sir Lau. Sherwin Lau. So nice no kay parapan. But Sir Lau, baka pwede po siya mang-harvest. Oo, dire? yes ma'am. Pwede po 40 siya nang manguha. kung pwede siya ma'am. Ama Katong green and violet, muni siya nga production na mga kuan. Bago pa siya na harvest and then another na pod na tanong. magtanong na muni- sad mo. Oo, especially nga rainy season. Mm-mm. Did you see like any change sa behavior sa inyong mga batanon, mga those who join? Oo, at first is mingan sila kapoy yun siya init. Pero when nakita nila nga sa out of 10 ka zones of barangay Kanituan, only 2 lang ka zones ang nagkuan. So luckily gyud blessed lang pud gyud mi nga sa amuan nahatag ang award last year. So nalipay pud si Kapitan Joshua Tabuklaon and grabe pud ang support ni Kap sa yun ani nga activity kay wala pa siya nakapitan, farmer naman siya una. Kaya hanap po siyang passion. Oo, behind passion it. na pud niya. Lagi. Alright, so thank you very much. Thank you po We for this really opportunity. hope and bless nga kanang kuan. We pray rather that you will be more blessed and good luck sa inyong second phase sa inyong competition. Thank you, ma'am. Thank you so much. Communal gardening increases a sense of community ownership and stewardship. It fosters the development of a community identity and spirit, and also bring people together from a wide variety of backgrounds, whether in age, race, culture, and social class. We can begin by doing small things at the local level, like planting communal gardens or looking out for our neighbors. That is how change takes place in living systems, not from above, but from within, from many local actions occurring simultaneously. To plant a garden is to believe in tomorrow. Wala ko man kita no pa. Wala pa, ma'am.
daw, be. Hangin ni diri, di man dihagod ang hangin, diri magudikan. O ana. Okay na, ma'am. Okay na.